de croissance, si on ne le voit pas, on n'applique pas le ramadan. D'autres disent, des grands pareils, des grands savants, disent, nous, on autorise le calcul. بعدين عندك في الأدلة احنا عندنا هذه مسألة فقهية. الأدلة لما يكون عندك دليل قطعي ودليل ظني، تأخذ القطعي أم الظني؟ القطعي، تأخذ القطعي، تبدأ بالقطعي. مثلا عندك حديث وعندك آية، تأخذ بالآية ولا بالحديث؟ تأخذ بالآية. Dans les argumentations, quand tu argumentes, quand tu veux tirer un avis, tu dois toujours utiliser l'argument le plus fort et solide. Par exemple, s'il y a un hadith, un verset coranique, tu dois utiliser le verset coranique. Si tu as un hadith mutawatir, rapporté par 100 compagnons, et tu as un hadith rapporté par un compagnon, forcément tu vas prendre le hadith mutawatir qui est rapporté par 100 compagnons. Donc dans les délits, tu vas toujours utiliser le délit le plus sûr, le plus solide. الذين قالوا بالأدلة هنا قالوا الحساب الفلكي أقوى من الرؤية البصرية، دليل قطعي. الحساب الفلكي، وهذا مش أنا أقوله، قالوا الإمام القرافي الذي بعدين ما قالش بالحساب الفلكي هو، لكن قال الحساب الفلكي قطعي. قال أما اليوم فهو ليس بقطعي في عصره، ما كانش يقولوا حساب قطعي. وذكر السبكي كذلك قال هذا قطعي، قال ابن الصلاح كذلك قال هذا الحساب هو قطعي. أما الرؤية البصرية فهي ظنية، يمكن واحد يشوف ما يشوفش كذا، يمكن يعني مقارنة مع الحساب الفلكي الرؤية ظنية والحساب قطعي. فأنت عند الأدلة تقدم القطعي على الظني. Donc des grands savants, Qarafi par exemple, Ibn Salah, le Subki disent le calcul astronomique, il est plus fiable, il est plus sûr que l'œil. Donc dans les délits, tu vas toujours devancer le plus sûr que le moins sûr. هذا في الأدلة. بعدين عندنا عملية في الاجتهاد. في الاجتهاد عندنا ما هو الاجتهاد وأنواع الاجتهاد. الاجتهاد عندك نوع يسمى اجتهاد استنباطي. تحب تستنبط حكم dans الاجتهاد. Il y a deux sortes de اجتهاد. كما ذكر أبو زهرة رحمه الله أصول الفقه والشاطبي في الموافقات في الاجتهاد. Dans l'ijtihad, il y a deux sortes d'ijtihad. Ijtihad, comment tirer la vie. Istinbati, comment tu vas tirer d'un verset ou d'un hadith, comment tu vas argumenter et tirer un avis. راك الآن استنبطت حكما، استنبط الحكم. فيه اجتهاد يسمى اجتهاد تطبيقي، باغي نطبق، وهذا il est très important. Le fait un autre ijtihad qui est l'ijtihad de pratique. Je vais pratiquer maintenant. C'est pas parce que tu as lu un hadith dans le Bukhari que tout de suite tu vas l'appliquer. Parce que ça c'est une forme de ijtihad. Et quand tu n'as pas les moyens de pratiquer l'ijtihad, il est préférable de demander. لأن هذا التنزيل أو تحقيق المناط سماه الشاطبي هو التنزيل. عندك الحكم الآن، عندك باغي تنزلوا يطبقوا. هذه عملية اجتهادية مش سهلة. مش أنا قريت ونطبق، قريت الحكم ونطبق، هذه مش هكذا. أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ القرآن وجد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
جاء وقت المجاعة كل يسرق كلا، كل يسرق ذا، واحد يسرق في داره، والحكم الشرعي إذن موجود، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. قال لا قطع، ما نقطعش، ماشي يعني الظروف ما تسمحليش أني ننزل الحكم اليوم، مش عملية سهلة. أنا قريت أنا بعض المرات نديروا مظاهرات في البلاد، حبوا الشريعة، طبق الشريعة، مش هتطبق، افهم الشريعة، كيف تطبق الشريعة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لما كان هو حاكم، بعث معاذ بن جبل، فذهب معاذ ثم رجع، قال يا أمير المؤمنين إن جاءوني بسارق أأقطع يده؟ قال نعم. فذهب فناداه عمر بن الخطاب قال تعال يا معاذ، قال إن جاءوني من اليمن يشكو العمل قطعت يدك. ما توفرش العمل للناس نقطع لك انت يديك، يعني دير العمل وخلي الناس اللي ما يخدمش ويسرق هذا قطع له يدي، مش قطع. Donc il y a ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé les savants la pratique, c'est une forme de ijtihad, de pratiquer l'acte, le hukm, tu as un hukm, tu veux le pratiquer, donc c'est une forme de ijtihad. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال في البخاري فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنا ربما نقول لك هذه المحاضرة تفهم أنت أكثر مني بكثير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالآن عندنا رأيان، عندنا رأي يقول بالرؤية البصرية اللي بنشوف وهو صحيح، وعندنا رأي يقول بالحساب الفلكي وهو صحيح. الآن حبينا ننزلوا رأي، ما يمكننا ننزلوهم الاثنين، ما يمكن، on ne peut pas les appliquer les deux, il faudrait choisir un, le premier ou le deuxième. Donc في عملية التنزيل كاين بعض الشروط لعملية التنزيل، منها المصالح، من أوفر مصلحة، واش الرأي اللي عنده المصلحة أقوى، هل الرؤية البصرية لما نطبقوا هذا هل المصالح تكون عندنا أكثر أم الحساب الفلكي اللي هو قلنا صحيح كذلك المصالح تاعو أولى. Parmi les éléments, il y a des livres, l'ijtihad al-tanzili, des livres spécifiques. Parmi les éléments, l'intérêt. Quel est l'avis le plus intéressant? Qu'on a beaucoup plus l'intérêt avec le premier ou le deuxième. حنا مثلا اللي واحد شومير ما يخدمش ولا كوميرسون يخدم عند روحو، il peut pas se rendre compte, un commerçant ou un chômeur qui travaille pas, il peut pas se rendre compte le bataillement de l'association pour avoir par exemple une salle, un gymnase pour faire la prière. Tu peux pas imaginer, toi tu viens تلقى الجيمناز وبعض المرات يتحوا الجيمناز ديال تحية المسجد هو من الجيمناز ويصلي ولي لا تجوز عادي. Mais des fois des associations louent le gymnase 2 jours parce qu'ils savent pas quand est-ce l'Eid, ils savent pas, donc ils vont le louer 2 jours et c'est de l'argent qui part, de l'argent des frères et des sœurs. Donc les personnes qui veulent prier, هذه شعيرة من الشعائر صلاة العيد، شعيرة من الشعائر. Donc certains veulent pratiquer l'Eid, mais ils ne savent pas c'est quand. Et quand des fois, des sociétés des fois
nous appellent dans le fait, ouais, quand est-ce l'Eid? Parce que nous, tous les travailleurs ont demandé une journée. 80 personnes, d'un coup, ils partent. Je ne peux pas leur donner, une journée, 80 personnes, pour une société, ça, donc dites-moi 6 mois à l'avance. ولا احنا عندنا ليله الشك وعندنا ليله الكذا مازال نعرف. Les maires en France, c'est des gens, leur agenda c'est plein. La femme au foyer aujourd'hui, nos femmes au foyer, ils n'ont pas le temps. فما بالك le maire. انت غدوه تجي عندها تقول لها غدوه ليله الشك وبعدين نقول لك اعطيني الصال دو جيمناز. Je ne peux pas. Quel salle de gymnase? Il faudrait me dire 6 mois à l'avance. Donc le calcul astronomique va nous permettre de pratiquer, la majorité, disons, des musulmans vont là. Et c'est un avis juridique, mais c'est un avis, j'ai cité des grands savants qui ont autorisé le calcul. Donc c'est un avis qui permet. L'État nous dit, si vous nous dites par exemple quand est-ce l'Eid, quand est-ce Ramadan, je peux éviter les examens, les bacs par exemple, l'examen des bacs, les examens je peux éviter ça pour que vos enfants Donc, les musulmans en Allemagne, ils font le calcul 10 ans à l'avance. Donc l'État allemand a intégré les fêtes musulmanes dans le calendrier allemand de l'État. Donc ils ont les fêtes juives, les fêtes chrétiennes et les fêtes musulmanes. Donc ils vont éviter les examens, ils vont éviter pas mal de... إذن في التنزيل لما تجي هذا صحيح كنا ما قلناش هذا غلط لا هذا صحيح وهذا صحيح لكن في التنزيل لابد تطبق واحد ما تطبقهمش الاثنين. Si dans un État musulman on va utiliser la vue parce que tout le monde est musulman, on l'a vu, donc demain férié, de toute façon toute l'année férié demain. ويصلوا خلاص férié, يصلي, mais pas de souci. Mais là non. Et on a un avis juridique qui nous autorise de pratiquer le calcul astronomique. Donc, Inch'Allah, on va laisser 5 minutes. Il y a quelques questions. Inch'Allah, on clôture. Inch'Allah. في سؤال؟ نصح إن شاء الله نرجع بعد تكون داخل رمضان ونثير بعض المسائل الفقهية حتى إن شاء الله نعبد الله على يقين. ولا يجوز لا يجوز أنك تشكك في عالم من علماء الدنيا هذو علماؤنا يعني مطرف بن الشخير هذا لنا جميعا c'est notre patrimoine. مطرف بن الشخير الإمام الشافعي notre patrimoine. Il ne faut pas douter ou se mettre le doute sur ces لا يجوز واحد يكون عاقل شوية. لما نقول خليل ذكر هذا أن مالكية بغداد قالوا هذا رأي مالك شو تشك في مالك؟ ومالك له من الكتب له كتاب في الفلك هذا ما نعرفوش حنايا لكن مالك كتب كتاب في الفلك الحساب يعني ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل ولا تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.